ଲେଖ ଖୋକା ଏ ବହୁ आमर ग्राम लड़की लड़की 50 टंका प्रदान कर मनीष शरीर रे केउ जागारे जीवन रही रहे ओ केमिति आठु तले तमे आगे पीवाटा ठीक कम करन पहला रजवती कथा आसला के कहली आ केते केते थर कहन गुटे कथा सोर नहीं न बैरागी ननीला काना मनीष शरीर कथा हां आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान ननी हो छड़ भाग रज खुजे एक भाग ब्रिज आगो पानी पवन मिश्रण विराज तेज जो मारला जो भल दिसला आगो छड़ भाग रज खुजे एक भाग ब्रिज आगो पानी पवन मिश्रण विराज तेज ए माती न बारण क्षेत्र देखी माता हुंती जे गर्भ बासल ननदे हुंती जे गर्भ बासल आज्ञा कहले जे मनीष देहरे किन जगार जीवन रही हां हां मुई शरीर केन्था करी गठन हेतिसी मनीष मानकर मानकर गर्भ भितर होय गो आउ किन जगार जीवन रही सब कथा बुझे कर कहि कहा गो ननीला आगो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला एमा पवन स्वरूपे विराजुतिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई गो तक्षण से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे एमा बुलिला से बिंदु फूल मध्य रे आगो 9 दिन ठारु गो सप्तमा सजाए पिंड सिर्जिना होइला मोर गेले माता गर्भवास गला माता पिता युक्त काले हां बिही लेखि दैछन्ति कपाले जिन समय रे पिता माता मिसी युक्त करसन हां हां पितांकर ब्रह्म आसिकर मातांकर फूल भितरे पड़ी पड़ी जायसी क्या फूल ने परसी मांकर गर्भ भितरे गोटे फूल थी तमे जान सकनी मुई तो मां जे जाननी के फिर पितरे गुड तुमे जन्म हितले जे तमर मां गर्भ फूल भितरे तो जन्म हितले फूलते ने मुई फल ने हनी हेती लागे तो डांग हो गला तो मां ता पिता युक्त काले बिही लेखि दैछन्ति कपाले जिते बेले पिता माता जुक्स करसन पितांकर ब्रह्म आसिकर मातांकर फूल भितरे पड़ी जाय हां जिते बेले ब्रह्म के 8 दिन पुरी जैसी गर्भ भितरे 8 दिन पुरला मात्र के गुटे गर्भ रे जीव सृष्टि है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 56 कोटी जीव जन्म कले हां हां किन जीव केन केन जीव चलंता जीव 14 कोटी 14 कोटी निचलंता जीव 14 कोटी 14 कोटी उड़ंता जीव 14 कोटी हां बुड़ंता जीव 14 कोटी से मध्यरु दुर्लभ जीवन होचे मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म तो भगवान जिते बेले मनुष्य को गढ़ा कले हां केन जिनिसटा के शरीर मध्य रे खंजितिले जानि केनटा ए मानर तनर सेंटर न छे जे पहला एटा बोणकी बनिति बाके बोलथि आगो प्रथमे तालुका हेला निर्माण महाशून्य बुलाइला पुण पुणा सर्वप्रथम तालुका के निर्माण करथिले हां हां ओ बिना टेरेस के बिल्डिंग हां तो मनुष्य खाली गुटे जगह जीवन नहीं थे किन कहार जीवन तालुका रे थिसी हां बेले ताडू आरु जीवन पड़े जासी कहार जीवन आखी आरु जीवन पड़े जासी मला समय रे देखो जे आखी केनटा देरी करे मरि जासी कार तुंडरु जीवन पले जीवा कार पाद आरु जीवन पले जीवा गुटे जगह रे जीवन टाने होय गो आगो प्रथमे तालुका हेला निर्माण गो महाशून्य बुलाइला पुण आगो 18 दिन रे कपाल हेला आगो 27 दिने कंठ होइला आगो 36 दिन रे मन मुख निर्माण ही शरीर निर्माण कहूची सुन गेलेइलो 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 गेलेइलो
গেলেইলো গেলে সোনো থাতো ব্রহ্ম জ্ঞান গেলেইলো শরীরটা কিন কিন জায়গাতে হইতিলা জানিছ বনি কিন কিন জায়গাতে হইতিলা আগো 45 দিন আগো নাসা হইলা 54 দিনরে কর্ণ হইলা শুনুতা খালি হেবার के गाना ध्यान आलू खाऊ ତମେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣ नहीं आजा ମୁଁ सब त्याग करते नहीं আগো 45 দিনরে নাসা হইলা ইমা 54 দিনরে কর্ণ হইলা আগো 62 দিনরে চক্ষু হইলা আগো 72 দিনরে হৃদয় কলা আগো নাভি 81 দিনে হইলা এমা 90 দিনরে ননি আমার গুহ দ্বার হইলা হয় গো যেতেবেলে আমি ঘরটে বনাছি হ্যাঁ বলে ঘরে আনা জানা হেবা পাই ঝরকা বাদ্য ছাড়ছু কি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক সেন্তা ব্রহ্মা মনুষ্য যেতেবেলে তৈরি করে ই শরীর মধ্যে 13টা কোণা ছাড়ি দেই 13টা কোণা ಈ ಶರೀರ ভিতরে 13টা কোণা হ্যাঁ এ গো কইলে কলা বলুছ নে কইলে হাটা করছ মানে চলতে চলতে এটা ঝটলেই বলে এবার কে খুন গতেই জুছে আর মানে শরীর নে 13টা কোণা আছে যে যাহা কহেমা আমি হ্যাঁ পুরাণের কথা কহেমা হয় গো এনু তেনু ভন্ডি করে আমি নাই যাও হ্যাঁ হ্যাঁ যাহা শাস্ত্রে কবি প্রমাণ দেলে শাস্ত্র সহিত প্রমাণ দি করি ই সভা মধ্যে মু 13টা কোণা দেখাই দি পারি দেখে দেখো এ চল তোর কি কোণা দেখ মু তো পহলা कोई लाज नहीं मैं परस कटिया তুমি শুনো তো আমি তোমাকে কহি দেব कहा गो শরীর মধ্যে আমি কোণা তোমাকে দেখাই দেব हाँ हाँ আমার দুইটা আঁখি दुई हेला দুইটা নাক चेर हेला দুইটা কান 8 हेला দুইটা স্তন 10 हेला গুহ দ্বার গোটে মূত্র দ্বার গোটে 10 हेला गो এই দুই বড়ে বড়ে কইতে লাগো গনি নি জানে কি নি বেরি জানে 10 ইয়ার के 6 बोलुची केति लागि तो बेरी हि जाउची गो এ এটা কেতে কে কই দেখ 10 है 10টা হেলাম আমার শরীর মধ্যে লোমরে গোটে কোণা 11 हेला এ বই চার বুয়ার দিনে এই লুমনে গোটে কোণা থিবা আমি খরা মাসে নাচি জমা বেলে এই পঙ্খা পুঙ্খি কিছু কাম নাই দিয়ে সব ফেলি যাইছে আমার লাগে সব বদি যে পানিয়া অংশটা সব যেতে শরীর বাহারি যাইছে তে পানিয়া অংশটা কেন বাহার আছে কি ভিতরে ছোট ছোট পাইপ বনে লাগে এটা তো সিরা প্রসিরা ব্লড মানে যাইছে যেন ঝালিয়া অংশটা বাহার সেটা লোমর বাহার हाँ हाँ সেটা গোটে কোণা রহলা হয় গো আমার তুণ্ড গোটে 12 हेला তালুকারে গোটে কোণা 13 हेला দিলে আজ্ঞা কহিলে যে কেন জীবন রহস্য বলে যে সর্বপ্রথমে তালুকারে জীবনটা থিসি ইনে মা যেতেবেলে গর্ভবতী থিসন গর্ভবতী থিসন মাকে তো বাবা মানে সুন্দর সুন্দর খাইবা পাই আনি দেস হয় গো পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ বাবলি ହେଲେ ପୁଅ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ସେ ପୁଅ କାଣା ଖାଇକରି এ ବଞ୍ଚିଥିସି পেট ভিতরে পিলার কানা খাবা মা চাহ কি পারুতি খৌতিবা କିଏ ବନେଇଦେବା ଏଟା କିଏ ବନେଇ କରିଦେବା ଛୁଆକେ ମାତା ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରେ ଆହାର आहार ମାତା ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରେ ଆହାର ଭକିଲା ଆହାର ତାଲୁକା ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର। ମାତା ଯେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ ହଁ, ହଁ। ଗର୍ଭର ଛୁଆକେ ତାଲୁ ଆଡୁ ପ୍ରସବ ହେସି हेसी गो ଦିନେ ଜୀବନ ଥିସିରେ ନନି हाँ हाँ ଦେଖବ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଲବ লব লব হইতিছি জানিছ हाँ এ মামটা দিকে ছিপে কো লব লব ছিপে তুই তো বুড়া হেলু না রে গাড়সা আগ ই হস্ত হেলা বিশ 100 দিনরে দিନରେ। আগ 205 দিনে হইলা হইলা পাদ পাদ। আগ 210 দিনে হেলা হেলা অঙ্গুলি অঙ্গুলি। আগ 310 দিনে হেলা কেনক ইমা অমূল্য রত্ন নিধিরে হইছি স্থিত हेला गो বলে অমূল্য রত্ন নিধি পুরাণরে প্রমাণ আছে हाँ हाँ আগ লেখে দিন বন্ধু মূর্খ পামর হা গেলেইলো 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 लग लग जो রে কুটেন মুন্ডা গুরু গর গেলেইলো রে কুটেন মুন্ডা গুরু গর গেলেইলো
लाजूचे भांजी नहीं कहू चलो यहाँ दे घर के जीमा चलो गो तुम्हार दादा आसपास संध्या हला हाँ हाँ आसले तुम्हार दादा कितने हमको गाली गलौज करबे 2 दिन हंती भी बुढ़ा नहीं आ सकती हे